صلی اللہ صلی علی 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 جد بھی حضور نو میں عرض سنائیے جد بھی حضور نو میں عرض سنائیے آمینہ دے لال میری بگڑی بنائیے جد بھی حضور نو میں عرض سنائیے 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 صلی اللہ صلی علی 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 نبیاں چوں سب نالوں اچا دا نام ہے 14 طبقاتے ہوندی کملی دی چھائے نبیاں چوں سب نالوں اچا دا نام ہے 14 طبقاتے ہوندی کملی دی چھائے سارے جہانا اتے ہوندی بادشاہی جد بھی حضور نو میں عرض سنائیے 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 صلی اللہ صلی علی 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 کتب ابدالے ہوندے درد گدانے آپ سرکار دیتے سڈ بادشاہ نے کتب ابدالے ہوندے درد گدانے آپ سرکار دیتے سگ بادشاہ نے اوندے لئی رب کائنات بنائیے جد بھی حضور نو میں عرض سنائیے 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 صلی اللہ صلی علی 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 پاویں کوئی فرشتہ ہے یا کوئی امام نبی کریم داؤ ادنا غلام پاویں کوئی فرشتہ ہے یا کوئی امام نبی کریم داؤ ادنا غلام نبیاں نے کیتی اوندے در دی گدائیے جد بھی حضور نو میں عرض سنائیے 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 صلی اللہ صلی علی 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 کسے نے بھی دیتا مینوں ایہو جیا پیار نہیں آقا نالوں ود میرا کوئی غم خار نہیں کسے نے بھی دیتا مینوں ایہو جیا پیار نہیں آقا نالوں ود میرا کوئی غم خار نہیں دل بھی دیوانہ اودا روح بھی سودائیے جد بھی حضور نو میں
अर्ज सुनाइए सुनाइए सुनाइए। सल्लल्लाहु सल्ले अला 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 सल्लल्लाहु सल्ले अला। खोल दिते ओने मेरे जंदरे नसीब दे, क्यों ना गुन गावां रब दे हबीब दे। खोल दिते ओने मेरे जंदरे नसीब दे, क्यों ना गुन गावां रब दे हबीब दे। ओने मेरी डुबी होई बेड़ी तराईए, जद भी हुजूर नू मैं अर्ज सुनाइए सुनाइए सुनाइए। सल्लल्लाहु सल्ले अला 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 सल्लल्लाहु सल्ले अला। किसे भी सवाली नू खाली नहीं मोड़दा, तैबा वाला सोना आका टुट दिल जोड़दा। किसे भी सवाली नू खाली नहीं मोड़दा, तैबा वाला सोना आका टुट दिल जोड़दा। मांगत नबी दी अख्तर कुल खुदाईए, जद भी हुजूर नू मैं अर्ज सुनाइए। आमिना दे लाल मेरी बिगड़ी बनाइए, जद भी हुजूर नू मैं अर्ज सुनाइए सुनाइए सुनाइए। सल्लल्लाहु सल्ले अला 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 सल्लल्लाहु सल्ले